Hello guys, mag-adobo pala tayo ng chicken guys. Haluan ko pala guys ng atay ng manok guys, tsaka may konting balon-balonan yan guys. Yung marinate ko muna guys ha, toyo guys, ito ginagamit ko guys. Oh. Hindi to guys sponsor guys ha. Yan o. Yung atay, lagyan ko rin guys konti. Konting bitsin lang. I-mix ko guys, malinis naman yung kamay natin. Marinate ko guys, kahit mga media oras lang guys. Ang crack paminta guys, pagsamay na natin guys yung atay, bawang lang guys, saka nagdagdag ako ng leeks, saka 2 sili pansigang lang guys. Ayan. Prito ko muna guys yung bawang, hindi ko na chinap lang guys. Yung guys, pa brown ko lang to guys yung bawang natin. Iprito ko lang to guys, yung mabilis lang. Ito pala sunod, laman. Baliktad lang. Pinarito ko lang ng bagya to guys. Ating adobong chicken with atay ng balon-balonan. Guys, ganda na ng kulay guys. Maganda tayo ng laurel. Ayan. Guys, babalik ko pala guys. Pan ko muna guys. Ayun. Mag-add ako guys ng suka guys, konti lang. Tayo ng yung atay natin, babalik natin. 2 scoop yung guys, sukal. Yung atay niya guys. Buwang pala guys, balik ko na. Add tayo ng leeks guys. Yan. Luto na yung ating adobo guys. With atay din ng manok guys. Chicken din yung adobo natin. Hang siya guys. Yan. Luto na yan guys. Yung aking adobong manok with atay din ng manok guys. Yan. Shoutout nga pala guys sa mga nanood sa aking upload ko na video. Ayan. Shout out sa kanila guys, at paki-follow na rin guys, at paki-like and share naman kung nagustuhan nyo yung aking adobo guys. I-try nyo guys, masarap siya guys. Ayan, hanggang dito na muna to guys. Kain tayo guys, wala pa akong kanin guys. Ayan. Ayan, shout out nga pala guys sa kapitbahay ko, medyo maingay sila. Hanggang dito na muna guys yung aking video guys. Yun lang guys.